السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിന്റെ അതിമഹത്തായ അദ്കാർ സുബാഹിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒറ്റ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്തു മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമായ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ വലിയ സ്ഥാനം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അദ്കാർ സുബാഹിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആവാനും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കാനും എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി എല്ലാ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെടാനും എല്ലാ ഷർറിൽ നിന്നും സുരക്ഷ ലഭിക്കുവാനും നമ്മുടെ റിസ്ഖിൽ വലിയ വിശാലത ലഭിക്കാനും ചൊല്ലേണ്ട അതിമഹത്തായ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്ബഹ്നാ വഅസ്ബഹൽ മുൽക്കു ലില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين. നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ
നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിൽ, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ, നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൽ ഒക്കെ വലിയ ബർക്കത്തുണ്ടാവാനും വലിയ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു ദുആയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ഈ ദുആ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദിവസവും ഈ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും നല്ല അറിവും ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ദുആ. നമ്മൾ ഈ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم കടക്കണിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരിഹാരമാണ് ഈ മഹത്തായ ദുആ. اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله وأتوب إليه. 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة
إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ വളരെ മഹത്വമേറിയതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനും 1000 നന്മകൾ ഇത് ചൊല്ലുന്നവൻ്റെ പേരിൽ എഴുതപ്പെടാനും കാരണമാകുന്ന സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി എന്ന മഹത്തായ ദിക്ർ 100 തവണ ചൊല്ലുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi
Subhanallahi wa bihamdi. 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 Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal
الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം. അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുക. ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ മഹത്തായ ദുആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാനും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിൽ വലിയ വിശാലതയുണ്ടാകാനും ഖബറിൻ്റെ അദാബിൽ നിന്ന് കാവൽ ലഭിക്കാനും വേണ്ടി മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പതിവായി ചൊല്ലിയിരുന്ന അതിമഹത്തായ ദുആ 3 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൂട്ടം വളരെ മഹത്വമേറിയ ദിക്റുകളാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഇത് ചൊല്ലി വന്നാൽ നമ്മുടെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണിത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുന്നിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു വെക്കും. ഇത് നമ്മൾ പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും. കടക്കണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിക്ർ വളരെ മഹത്വമേറിയ ദിക്റാണ്. റളീതു ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനം വബി മുഹമ്മദിൻ നബിയ. ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു, എൻ്റെ റബ്ബായിട്ട് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ദീനായിട്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ അർത്ഥം കൂടി മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു രണ്ട് ലോകത്തും പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ദിക്റുകളും അള്ളാഹുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ദിക്റുകളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت اللهم توفنا وأحلنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة مسرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ومصيبات كلها وفتنها عذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مباركا إلى الخير قريبا وعن الشر بعيدا لا خاسئا ولا خاسرا اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير الليل وخير النهار وخير ما جرى به القلم ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القدر وشر الليل وشر النهار وشر ما جرى به القلم اللهم اجعل صباحنا هذا صباح الصالحين وألسنتنا وألسنة الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأبداننا أبدان المطيعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبحنا عن نومة الخاشعين اللهم اشركنا في دعاء الصالحين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا وأحلنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب
صل عليه وسلم بحق جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.